हेलो, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी क्यूब के यूनिट्स प्लेस को कैसे तलाश किया जाए। मिसाल के तौर पर 4 क्यूब ले लेती हूँ। आप इसके क्यूब का यूनिट्स प्लेस कैसे मालूम करेंगे? मैं कोशिश करती हूँ कि 4 को 4 से ज़रब करूँ, फिर एक बार और 4 से ज़रब करूँ, यानी 4 क्यूब। 4 ज़रब 4 होता है 16, 16 ज़रब 4 होता है 64, और फिर आप देखेंगे कि आखिरी डिजिट क्या है जो कि 4 है, तो 4 क्यूब के यूनिट्स प्लेस पर 4 आता है। इसी तरह अगर 7 क्यूब हो तो आप 7 को 7 से ज़रब करें, फिर एक बार और 7 से ज़रब करें और जवाब 343 आता है। तो इकाई यानी यूनिट्स प्लेस पर 3 है। ये एक डिजिट वाले नंबर्स या 2 डिजिट वाले नंबर्स के लिए भी एक आसान तरीका है, लेकिन अगर नंबर्स जैसे 394 क्यूब या 567 क्यूब या इससे भी बड़े नंबर्स हों तो तब आप क्या करेंगे? मेरे पास आपके लिए एक आसान तरीका है। आइए देखते हैं कैसे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें सबसे पहले ये जानना है कि इन सिंपल क्यूब्स के यूनिट्स प्लेस इकाई क्या है। एक क्यूब एक ज़रब एक होता है 1। 2 क्यूब 2 ज़रब 2 होता है 8। 3 क्यूब 3 ज़रब 3 होता है 9। 9 ज़रब 3 होता है 27, तो यहाँ 7 आता है। 4 क्यूब होगा 64, तो 4 आखिरी डिजिट है। 5 क्यूब होगा 125, तो 5 यूनिट्स डिजिट है। 6 क्यूब होगा 216, 6 यूनिट्स डिजिट यानी इकाई पर नंबर है। 7 क्यूब होगा 343, 8 क्यूब है 512, 9 क्यूब है 729 और 10 क्यूब है 1000। और इसमें सिफर यूनिट्स डिजिट है, और ये वो टेबल है जो आपको मिलेगा। सिफर ख़त्म होता है सिफर पर, 1 ख़त्म होता है पर 1, 2 ख़त्म होता है 8 पर, 3 ख़त्म होता है 7 पर, 4 ख़त्म होता है 4 पर, 5 ख़त्म होता है 5 पर, 6 ख़त्म होता है 6 पर, 7 ख़त्म होता है 3 पर, 8 ख़त्म होता है 2 पर, और 9 ख़त्म होता है 9 पर। अभी आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आए एक मुख्तलिफ किस्म के नंबर्स देखते हैं। इन नंबर्स को देखें। हमारे पास यहाँ काफ़ी क्यूब्स हैं और इनके जवाबात भी हैं। क्या आपको इन नंबर्स में कुछ दिलचस्प नज़र आ रहा है? अच्छी तरह देखें। यहाँ एक और इशारा है। ये रहा एक और इशारा। क्या आपने पैटर्न ढूंढ लिया? अगर आपने गौर किया हो तो ये नंबर्स बिल्कुल वही हैं जो पहले हमारे पास थे। सिफर के लिए हमारे पास इख्तिताम होता है सिफर पर। देखें, 100 क्यूब का इख्तिताम भी सिफर पर होता है। 1 के लिए इख्तिताम होता है 1 पर। 141 क्यूब का इख्तिताम भी 1 पर होता है। 2 के लिए इख्तिताम होता है 8 पर। 352 क्यूब का इख्तिताम 8 पर होता है। हमें बाकी डिजिट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ ये जानना है कि इकाई क्या है। और अगर आप सारे नंबर्स की तस्दीक करें तो आप देखेंगे कि टेबल बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसा पहले था। ये तो बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब है कि नंबर की सिर्फ यूनिट्स डिजिट ही अहमियत रखते हैं, क्योंकि यूनिट्स डिजिट यानी इकाई के लिए। बाकी डिजिट्स का क्योंकि यूनिट्स डिजिट पर कोई असर नहीं पड़ता। अब ये क्यों है? सिर्फ यूनिट्स इकाई ही क्यों अहमियत रखती है? आइए 34 क्यूब की मिसाल लेते हैं ताकि ये समझ सकें। ये ज़रब के बुनियादी असूल से जुड़ा हुआ है और ये कैसे काम करता है। जब हम 34 को 34 से और फिर 34 से ज़रब करते हैं तो कदम ब कदम देखते हैं कि इस अमल में क्या होता है। तो सबसे पहले 34 को 34 से ज़रब करते हैं। पहला कदम ये होगा कि यूनिट्स डिजिट्स को ज़रब करें। तो 4 ज़रब 4 होता है 16, और फिर हम 4 ज़रब 3 करते हैं जो 12 है, जमा 1 तो बनता है 13, तो हमें 136 मिलता है। जब हम 44 को 4 से ज़रब करते हैं।
اگلا قدم یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اس نمبر کے نیچے صفر لگاتے ہیں اور پھر باقی کو ضرب کرتے ہیں۔ تو 3 ضرب 4 ہے 12، 3 ضرب 3 ہے 9، جمع 1 بنتا ہے 10، تو 102۔ اور آخر میں آپ کے پاس 1156 آتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نمبر کبھی بدلتا نہیں لگتا ہے نا؟ یہ نمبر کبھی بدلتا نہیں لگتا کیونکہ آپ ہمیشہ اس کے نیچے صفر لگاتے ہیں۔ جب آپ کسی بھی دو نمبرز کو ضرب کرتے ہیں تو اس نمبر کا یونٹس ڈیجٹ یعنی اکائی ہمیشہ صرف ملٹیپلیکیٹ کے اکائی پر منحصر ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ آگے والے ڈیجٹس کے لیے صفر لگاتے ہیں۔ جب ہم ان ڈیجٹس کو ضرب کرتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ اس کے نیچے صفر ہی ملتا ہے، تو یہ نمبر کبھی نہیں بدلتا اور یہی اگلے سیٹ کے لیے بھی جاری رہتا ہے۔ تو جب آپ 1156 کو 34 سے ضرب کرتے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو ہم ضرب کرتے ہیں، 4 ضرب 6 بنتا ہے 24، اور پھر جو بھی باقی ضرب ملے 4624 آتا ہے، تو آخر میں 4 ہی آتا ہے۔ تو 4 ضرب 6 بنتا ہے 24 اور وہ 4 ویسے ہی رہتا ہے۔ اور اگر آپ 3 کو اس سے ضرب کریں تو ضرب کرنے سے پہلے ہمیشہ 3 سب سے پہلے آتا ہے اور پھر باقی کو ضرب کرتے ہیں۔ تو 3 ضرب 4 بنتا ہے 12، 6 ضرب 8 بنتا ہے 48۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ بدلنے والا نہیں ہے، 4 جمع صفر ہمیشہ 4 ہی رہے گا۔ تو دوبارہ 4 ضرب 6 بنتا ہے 24۔ اس ضرب کا آخری ڈیجٹ صرف ان دونوں یونٹس ڈیجٹس پر انحصار کرتا ہے، تو یہ نمبر صرف انہی 2 ڈیجٹس پر منحصر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی ضرب میں آخری ڈیجٹ صرف ملٹیپلیکنٹس کے یونٹس ڈیجٹ پر انحصار کرے گا۔ تو 4 ضرب 4 ضرب 4 وہی ہوگا جو 34 ضرب 34 ضرب 34 ہے کیوب کے یونٹس ڈیجٹ کے لیے۔ تو ملٹیپلیکیشن کے جواب کا یونٹس ڈیجٹ صرف ملٹیپلیکنٹس کے یونٹس ڈیجٹ پر انحصار کرتا ہے۔ یہ اصول ہمارے لیے بہت کارآمد ہے اور ہماری زندگی کو بہت آسان بنا دیتا ہے، اور یہی وہ ٹیبل ہے جس سے ہم نے شروع کیا تھا، اور یہی وہ واحد ٹیبل ہے جس کے بارے میں آپ کو سوچنا ہے، کیونکہ کوئی بھی نمبر جو 2 پر ختم ہوتا ہے اس کے کیوب کا آخری ڈیجٹ ہمیشہ 8 ہی ہوگا، اور اسی طرح باقی ڈیجٹس کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، اور ہمارے پاس صرف 10 ڈیجٹس ہیں۔ لیکن کیا آپ کو یہ یاد کرنا ضروری ہے؟ میرے پاس آپ کے لیے ایک اور آسان طریقہ ہے۔ پتہ چلا کہ ہمارے پاس سمجھنے کے لیے ایک اور بھی آسان پیٹرن ہے۔ تو پہلا پیٹرن یہ ہے کہ ڈیجٹس 0، 1، 4، 6 اور 9 جب کیوب کیے جائیں تو ویسے ہی رہتے ہیں۔ تو 0 ویسے ہی رہتا ہے، 1 ویسے ہی رہتا ہے، 4 ویسے ہی رہتا ہے، 5 ویسے ہی رہتا ہے، 6 ویسے ہی رہتا ہے، اور 9 ویسے ہی رہتا ہے۔ ڈیجٹس 0، 1، 0، 1، 4، 5، 6 اور 9 جب کیوب کیے جائیں تو ویسے ہی رہتے ہیں۔ یہ تو کافی آسان ہے۔ اور اب اگلا پیٹرن یہ ہے کہ ڈیجٹس 2 اور 8 آپس میں جگہ تبدیل کرتے ہیں، تو 2 بن جاتا ہے 8 اور 8 بن جاتا ہے 2، یہ آپس میں جگہ تبدیل کرتے ہیں۔ اور تیسرا پیٹرن یہ ہے کہ ڈیجٹس 3 اور 7 بھی جگہ تبدیل کرتے ہیں، 3 بن جاتا ہے 7 اور 7 بن جاتا ہے 3۔ یہ بہت آسان پیٹرنز ہیں جو آپ آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں تاکہ ہم کسی بھی کیوب کا یونٹس ڈیجٹ نکال سکیں۔ آئیے اس نئے علم کا استعمال کرتے ہیں اور کچھ مسائل بہت آسانی سے حل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں 9999 کا کیوب، لیکن کیا واقعی ہمیں ان باقی ڈیجٹس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، کیونکہ ہمیں صرف 9 کی فکر کرنی ہے جو ہے 9 کا کیوب۔ 9 کا کیوب آپ کو یاد ہو تو 9 کا کیوب 729 ہوتا ہے، لیکن پیٹرن 1 سے ہمیں پتا ہے کہ ڈیجٹس 0، 1، 4، 5، 6 اور 9 نہیں بدلتے۔
تو 9 ویسے ہی 9 رہتا ہے، تو اس نمبر کا آخری ڈیجٹ یا یونٹس ڈیجٹ 9 ہوگا، اور 62,383 کے لیے ہمیں 83 دیکھنا ہے۔ اور جیسا کہ ہمیں پتا ہے، دوسرا پیٹرن بتاتا ہے کہ ڈیجٹس 2 اور 8 جگہ تبدیل کرتے ہیں، تو کیوب کا آخر 2 پر ہوگا۔ بس اتنا ہی آسان ہے۔ اور آخر میں ہمارے پاس ہے 12,34,533 جو 33 جیسا ہے، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا، ڈیجٹ 7 اور 3 اپنی جگہ تبدیل کرتے ہیں، تو 33 کا اختتام 7 پر ہوگا۔ بہت خوب، ہمارا کام مکمل ہو گیا۔ میں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملوں گی۔